पूरी दुनिया हान की रहाई के नारों से गूंज उठी। आज पूरी दुनिया में हान की रहाई के हवाले से नारे थे, हर मुल्क में लोग निकले थे। स्पेशली जो आज लंदन में प्रोटेस्ट हुआ, कमाल था। हज़ारों लोगों ने शिरकत की। पटवारी इत्थे पैसे ला के इन्ने बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते जिन्हें उथे लंदन इच इमरान खान वास्ते निकले। इसके अलावा अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, जर्मनी में, स्पेन में, इसके अलावा और मुख्तलिफ़ मुल्कों में तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने इमरान खान की रहाई का नारा, इमरान खान की रहाई के हवाले से अलम बुलंद किया और ये पैगाम दिया कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, खान से मोहब्बत करते हैं, स्पेशली यूके वाले छा गए ने। इस पर बात करते हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का प्लान क्या है, पंजाब के करेगा, खैबर पख्तूनख्वा कहाँ कहाँ इकट्ठा होगा, किस तरह शाहराहें, किस तरह मोटरवे, किस तरह जीटी रोड बंद होगी, ये आपको बताते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कश्मीर की। सरदार अब्दुल क्यूम नियाज़ी जो कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्हें रजीम चेंज करके हटाया गया और फिर बाद में जो अनवारुल हक हैं जो बिम्बर से हैं, आज उनके हुक्म पे, आज उनके आर्डर पे अब्दुल क्यूम नियाज़ी को गिरफ़्तार किया गया। सो कश्मीर के जो हालात हैं, कश्मीर बंद पड़ा है, कश्मीरी जो हैं वो निकलते हैं। कश्मीरी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते कि आप इसको उठा लें, उसको उठा लें, इसको गायब कर लें, उस पर मुकदमा दर्ज कर लें, उसको मारें। कश्मीरी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते, स्पेशली जो एक्शन कमेटी है। अब एक्शन कमेटी को भी चाहिए कि वो आपके कश्मीरी भाई हैं, वो आपके कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म थे, जिस तरह उनको आज उठाया गया, गिरफ़्तार किया गया, इस हवाले से पूरे कश्मीर में प्रोटेस्ट जारी हैं। इसके अलावा स्वात की बात करते हैं। मुराद सईद का शहर है, स्वात में एक बड़ा शानदार कन्वेंशन हुआ और ये पहाड़ों के दरमियान, मतलब चारों साइड पे पहाड़ थे और बड़ी टॉप की लोकेशन थी जहाँ ये कन्वेंशन हुआ। और फिर 5 अगस्त को ये हुकूमत क्या करने जा रही है और तहरीक इंसाफ क्या करेगी, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। पहले बात करता हूँ आज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर निकले। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा से इमरान खान की सपोर्ट हैं, बैकबोन हैं। हमेशा से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान का साथ दिया, चाहे वो कोई मार्च हो, चाहे वो कोई जलसा हो, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, चाहे फंड रेजिंग हो, चाहे दुनिया में इमरान खान के लिए आवाज़ उठाना हो, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा से इमरान खान का साथ दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकले, एक कसीर तादाद में निकले। तो आज पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान की रहाई के लिए बाहर निकले। इनमें यूएसए का जो प्रोटेस्ट है वो बड़ा शानदार हुआ और यूके का जो प्रोटेस्ट है वो तमाम जितने भी एहतजाज हुए हैं उन पे बाजी ले गया। यूके में बर्मिंघम से, यूके में मैनचेस्टर से और मुख्तलिफ़ शहरों से लोग जो है वो काफ़िलों की सूरत में वो लंदन पहुँचे और लंदन पहुँच के रिलीज़ इमरान खान का नारा बुलंद किया, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नाराबाजी की। इमरान खान की रहाई का उन्होंने जो आज नारा बुलंद किया वो कमाल था। और जिस तरह बारिश में लोगों ने शिरकत की, यकीन करो यूके वाले तुसी छा गए। और फिर आज बड़ा मज़ेदार नारा लग रहा सी, हाँ तेरे चाहने वाले लंदन वाले, लंदन वाले, हाँ तेरे चाहने वाले यूके वाले, यूके वाले। ये नारा सुनते थे, हाँ तेरे चाहने वाले पिंडी वाले, लाहौर वाले, पेशावर वाले, स्वाबी वाले, मर्दान वाले, ये नारा तो हम सुनते थे। लेकिन आज एक नया नारा मुतारिफ़ करवाया गया है कि हाँ तेरे चाहने वाले लंदन वाले, लंदन वाले। अब अगर बात करें यूके की, तो आज इस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना टाइम निकाल के पहुँचे। देखें, कहीं भी सबसे मुश्किल होता है टाइम निकालना और फिर प्रदेश में जाकर टाइम निकालना, ये बहुत मुश्किल होता है। सो आज बड़ा शानदार प्रोटेस्ट हुआ। इसके अलावा यूएसए में हुआ, नॉर्वे में हुआ, जर्मनी में हुआ और मुख्तलिफ़ मुल्कों में प्रोटेस्ट हुए। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूँ 5 अगस्त का प्लान। अब 5 अगस्त के प्लान का बाद में जिक्र करते हैं। पहले बात करता हूँ स्वात की। आज स्वात में भी बड़ा शानदार एक कन्वेंशन हुआ और 4 पहाड़ों के दरमियान में हुआ। अजीज़ादा वहाँ के एक रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने अपने हुजरे पे एक कन्वेंशन करवाया। अहमद नियाज़ी ने उसमें शिरकत की और वहाँ लोगों ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के झंडे थे, पाकिस्तान के परचम थे और लोगों की जो तादाद थी, लोगों का जो जज्बा था, जो जुनून था, वो ये बता रहा था कि अब जो है वो तहरीक वाकई ही पीक में गई है। देखें, 5 अगस्त को अभी 2 दिन हैं, लेकिन आज अगर हम माहौल देखें आज का, तो हर तरफ पूरे मुल्क में कहीं भी देखें, कहीं फस्तायत नज़र आएगी, कहीं छापे नज़र आएंगे, कहीं आपको प्रोटेस्ट नज़र आएंगे, कहीं कन्वेंशन नज़र आएंगे, कहीं रैलियाँ नज़र आएंगी। सो पूरे मुल्क में इस टाइम कैदी 804 का
جو ہے وہ ماحول بنا ہوا ہے، دفعہ 804 جو ہے وہ نافذ ہوئی ہے پورے ملک میں، اس ٹائم یہ ماحول ہے۔ میں بات کروں اب اگر تحریک انصاف کے پلان کی، تو تحریک انصاف پہلے خیبر پختونخوا کے پلان کی بات کرتا ہوں۔ جو پشاور اور خیبر کا جو علاقہ ہے، یہ 3:30 بجے حیات آباد ٹول پلازا رنگ روڈ سے یہ ایک ریلی نکالیں گے، جو قلعہ بالا حصار تک جو ریلی ہے وہ پہنچے گی۔ علی امین گنڈا پور اس کی قیادت کریں گے۔ اب جو سوابی مردان اور چرسدہ کے لوگ ہیں، یہ امبار انٹرچینج جو سوابی کے مقام پہ ہے وہاں اکٹھے ہوں گے اور وہاں 3:30 بجے اپنا احتجاج شروع کریں گے اور عشاء کی نماز تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ جو نوشہرہ اور محمد کے لوگ ہیں، یہ اٹک پل کے قریب حیرآباد میں جمع ہوں گے اور یہاں بھی یہی شیڈول ہوگا کہ 3:30 بجے احتجاج شروع ہوگا اور عشاء کی نماز تک یہ جاری رہے گا۔ اب یہ تمام ممبران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جو حجرہ ہے، جو ڈیرہ ہے، وہاں سے شروع ہونے والے مقام سے اپنے جلسوں کی ویڈیوز بنائیں گے اور ریجن کے جو آگے صدر ہیں انہیں وہ ویڈیوز سینڈ کریں گے، یعنی اپنے حجرے سے یا جس مقام سے وہ نکلیں گے وہ ویڈیوز بنائیں گے اور جو مقامات بتائے گئے ہیں تو وہاں یہ پہنچیں گے۔ ان شارٹ بتا دوں کہ تمام خیبر پختونخوا بند ہوگا۔ جو کرک کے لوگ ہیں، جو بنو کے ہوں گے، جو ٹانگ کے ہوں گے، کچھ جو ہوں گے وہ ہائی وے پہ پہنچ جائیں گے، کچھ جو ہیں وہ سی بیک پہ پہنچ جائیں گے۔ اس طرح تمام خیبر پختونخوا بند ہوگا۔ جو ہری پور کے لوگ ہوں گے، جو ہزارہ کے لوگ ہوں گے، جو ایبٹ آباد کے لوگ ہوں گے، وہ مارگلہ، جہاں سے مارگلہ کا ایک رستہ ہے وہاں وہ پہنچیں گے، وہاں سے بھی بند ہوگا۔ اب یہ تو ہو گیا خیبر پختونخوا کا پلان، لیکن پنجاب کا جو پلان ہے وہ ابھی خفیہ پلان ہے، یقیناً مجھے پتہ چل چکا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹائملی ہم شیئر نہیں کر سکتے۔ تو پنجاب کا جو پلان ہے وہ ایک بنایا جا رہا ہے، ایک بڑا زبردست پولیس کو جو ہے وہ کھلایا جائے گا۔ دیکھیں پنجاب پولیس جو ہے وہ ابھی سے حفاظت کرنا شروع ہو گئی ہے، لوگوں کے گھروں میں چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے۔ گجرانوالہ میں میں نے دیکھا کہ چھوٹے ایک چیئرمین ہیں، ان کے 2 چھوٹے بچوں کو گرفتار کیا گیا، جس کی عمر تقریباً ایک 9 سال ہے، کہ 12 سال ہے۔ وہ ان کے گھر گئے تو ان کے والد صاحب نہیں ملے تو بچوں کو اٹھا لیا۔ اس کے علاوہ گجرانوالہ میں اور بہت سے ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا۔ گجرانوالہ میں ایک بابا جی ہیں، بہت پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، انہیں اٹھایا گیا۔ راشد قادری، اس کے علاوہ اور بہت سے نام ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ ریلی نہ نکال سکے، 5 اگست کو نہ نکل سکے۔ لیکن 5 اگست کو ایک طرف علیمہ ہانہ ڈیالہ پہنچیں گی، دوسری طرف پورا ملک نکلا ہوگا۔ 5 اگست کو ہر طرف یہی 804 دفعہ نافذ نظر آئے گی۔ دیکھیں ایک طرف حکومتی تیاری یہ ہے کہ انہوں نے دفعہ 144 لگائی ہے، اور دوسری طرف تحریک انصاف کی تیاری یہ ہے کہ انہوں نے دفعہ 804 لگائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کشمیر میں تحریک انصاف کے جو سردار عبدالحکیم نیازی ہیں وہ پہنچے، ایک ریلی کی قیادت کی، اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو پولیس نے گھیر کے انہیں گرفتار کیا، اور کشمیر میں کال دے دی گئی ہے کل سارا کشمیر بند ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ کشمیری لوگ اس معاملے میں پاکستان کے لوگوں سے بہت آگے ہیں۔ وہ یہ چیز سپورٹ نہیں کرتے کہ آپ آئیں، چار دیواری کا تقدس پامال کریں، اٹھائیں، غائب کر دیں۔ کشمیری کل باہر نکلیں گے، کشمیری احتجاج کریں گے، اور یقیناً ان کی مجبوری بن جائے گی عبدالحکیم نیازی صاحب کو رہا کرنا۔ یہ اس ٹائم پورے ملک کی صورتحال ہے، جو ماحول بننے جا رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور جو سیاسی صورتحال ہوگی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔